मैं भी ज्यादा तफसीलात में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सिंधु की तलाश हम कैसे कर पाएंगे। उसके बारे में जो मालूमात मुझे मिली हैं वो मैंने तुम्हें और सेवक सिंह को बता दी हैं। जसपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। रोनीत कवर भी सोचने वाले अंदाज में उसके चेहरे पर देखती रही। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, फिर सरसराने वाले अंदाज में बोली, देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे पास जो मुहारत है उसकी आखिरी हदों तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं जानती कि ये महारत तुम्हारे किस कदर काम आ सकती है। ये मेरे क्या काम आ सकती है? जसपाल ने आम से अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन तुम जो सोचो उसके लिए मैं कुछ न कुछ कर सकती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा तमाशा दिखा सकती हूँ। रोनीत कुंवर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा तमाशा? वो तेजी से बोला, अभी दिखाती हूँ। ये कहकर वो उठी और अपने बेडरूम में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में महंगा लैपटॉप था। फिर चलती हुई उस जगह पर चली गई जहाँ शीशे की मजबूत दीवार थी। वहां सोफे धरे हुए थे। वहां से वीआईपी रोड का चौराहा साफ दिखाई दे रहा था। उसने जसपाल को भी वहीं बुला लिया। वो आकर बैठ गया तो रोनीत कौर बोली, जसपाल, ये सामने चौराहा देख रहे हो? किस कदर ट्रैफिक रवा दवा है। ट्रैफिक में कोई हलल नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, उसने कहा। चंडीगढ़ के आधे से ज्यादा हिस्से को डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक के इशारे तक कंट्रोल किए जाते हैं। मैं जब चाहे इसका सारा निजाम दरहम बरहम कर दूं, जिसकी भी सिक्योरिटी हो, जब चाहे खत्म कर दूं। यही चौराहा है, इसे 2 मिनट के लिए अपनी मर्जी से रोकूंगी, उसने गहरी संजीदगी से कहा। इससे गाड़ियों का नुकसान भी हो सकता है, जसपाल ने तेजी से कहा। तो हो जाए, उसे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए इस कदर रूखे अंदाज में कहा कि जसपाल को इसके अंदर की दरिंदगी का एहसास होने लगा। लो देखो, रोनीत ने कहा तो जसपाल ने फौरन चौराहे की तरफ देखा। वो कह रही थी, अभी चारों तरफ की ट्रैफिक एकदम से रुकेगी। उसने देखा, ट्रैफिक रुकने लगी, अब चारों तरफ से चलेगी। चंद लम्हे गुजरे, चारों जानब की ट्रैफिक चल पड़ी। देखना कितनी गाड़ियां लगती हैं। गाड़ियां एकदम से चली, कोई स्पीड में बढ़ी, कोई आहिस्तेगी से। अगले ही लम्हे कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। जसपाल ने रोनीत की तरफ देखा, वो स्क्रीन पर देख रही थी। उसने फिर चौराहे पर देखा, वहां ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी। रोनीत ने लैपटॉप एक तरफ रखा और उसके साथ आकर खड़ी हो गई। चौराहे पर घुमसान पड़ा हुआ था, लोग एक दूसरे पर चीख रहे थे। ये तुमने कैसे किया? जसपाल ने पूछा। ये तो कुछ भी नहीं है, शहर का निजाम मेरी इन उंगलियों में है। आओ उधर बैठते हैं। ये कहकर वो उसी सोफे पर जा बैठी जहां वो पहले जसपाल के साथ बैठी हुई थी। वो अभी वहीं जाकर बैठ गया तो रोनीत ने बताया, कल्याण सिंह के बारे में जो कुछ मैंने बताया, ये वो मालूमात है जो हर बंदे को पता है। ये मालूमात वो खुद लोगों को बताना चाहता है। मैं बताना ये चाहती हूँ कि ये मेरे किसी नेटवर्क का कमाल नहीं है। तो क्या तुम कल्याण सिंह के कंप्यूटर से वो सारी मालूमात? जसपाल ने कहना चाहा तो वो बात उचकते हुए एक अदा से बोली, ये हुई ना बात, एक लाइन मिल गई ना। मैं शाम तक तुम्हें वो सारी मालूमात दे दूंगी जो भी मुझे उसके यहाँ से मिली। उससे आगे तुम जो चाहो। अपने प्रोफेसर से कब मिलवा रही हो मुझे? जसपाल ने पूछा। चाहे अभी मिल लो, वैसे तुमने मिलना तो है ही उनसे, आखिर लेट तो उन्होंने ही करना है ना। रोनीत ने कांधे उचकाते हुए कहा, तो चलो अभी मिलते हैं। जसपाल ने कहा, आओ। वो उठी और बाहर की तरफ चल दी। इस होलिये में? उसे तेजी से पूछा। अरे क्या फर्क पड़ता है, आओ। ये कहकर वो बाहर निकल गई। जसपाल उसके पीछे लपका। वो बिल्कुल सामने वाला दरवाजा खोले खड़ी थी। उसने अंदर आने का इशारा किया और खुद भी अंदर चली गई।
बहुत सजा हुआ ड्राइंग रूम था जिसमें बसंती रंग ज्यादा था। एक स्याह सोफे पर मोटा सा उधेड़ उम्र सिख बैठा हुआ था जिसकी दाढ़ी सफेद थी। आंखों पर नजर का चश्मा था। सफेद शलवार कमीज पर गहरे नीले रंग का वेस्ट कोट पहना हुआ था और उसी रंग की पगड़ी बांधी हुई थी। आइए आइए जसपाल सिंह जी, आइए। सत श्री अकाल जी। उसने खड़े होकर फतह बुलाई और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे प्रोफेसर देवबंद सिंह कहते हैं। तुम मुझे सिर्फ प्रोफेसर कह सकते हो। जसपाल ने भी फतह बुलाई और वो दोनों बैठ गए। रोनीत कुंवर अंदर की तरफ चली गई। संदीप अग्रवाल उर्फ सिंधु, कहाँ तलाश करें इसे और कैसे? जसपाल ने किसी तमहीद के बिना मतलब की बात की तो प्रोफेसर सिंह सर हिलाते हुए बोला, मिल जाएगा अगर वो इस धरती पर हुआ। मैं जानता हूँ उसे कॉलेज दौर में। वो बहुत नडर किस्म का लड़का था, बहुत उठान थी उसकी। उसने धर्म के लिए काम भी बहुत किया, इसलिए मैंने हामी भरी उसे तलाश करने की। मतलब आपका राब्ता? जसपाल ने कहना चाहा। ये दुनिया है, हमें एक दूसरे से राब्ता करना ही पड़ता है। प्रोफेसर सिंह ने इसकी बात कता करते हुए तेजी से कहा, फिर एक लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला, तुमने बहुत अच्छा सोचा है कि उसके इर्द गिर्द से ही सुराग लिया जाए। सिर्फ कुल्यान जिंसी को ही नहीं देखना, उसके और बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं। जैसे उसकी दोस्त नेहा अग्रवाल भी तो है। बहुत कुछ अनजाने में भी हो सकता है। खैर, रोनीत आज शाम तक या सुबह तक कोई न कोई रास्ता दिखा देगी, प्रोफेसर ने तहम्मुल से कहा। तब तक जसपाल ने उसके चेहरे पर देखते हुए फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे? प्रोफेसर ने सुकून से कहा। कौन कर रहा है? जसपाल ने पूछा, जिस पर प्रोफेसर उसके चेहरे पर देखता रहा। चंद लम्हों बाद उसने गहरा सांस लिया और बोला, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी धर्म के लिए दे दी हुई है। मैं नहीं समझता कि हम सन 47 में आजाद हुए थे, क्योंकि सन 84 में हमें ये यकीन दिला दिया गया कि हमारा कोई वतन नहीं है, हम बेवतन हैं। उसी वक्त मैं नया नया पढ़ाने लगा था। बस फिर मैंने अपना मिशन बना लिया और तब से मैं धर्म के लिए काम कर रहा हूँ। अब रिटायर हो गए हैं आप? जसपाल ने पूछा तो वो बोला, हाँ, और मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ये चंद बच्चे हैं जिन्हें मैंने तैयार किया है। ये सारे बच्चे किसी न किसी हवाले से सन 84 के जहम होरदा हैं। और कॉलेज एक ऐसी जगह है जसपाल, जहाँ से कैरियर की समत का तयन हो जाता है। मैंने उस दौर से बड़ा तजर्बा लिया है। खैर, तुम शायद ये समझ रहे हो कि मैं अकेला बूढ़ा यहाँ बैठा बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। वक्त आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। ये तो सच है प्रोफेसर साहब, हम सिखों का कोई वतन नहीं, लेकिन इसमें गलतियां तो हमारे बड़ों की भी है ना। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। जसपाल ने दुखी होते हुए कहा। जसपाल, शायद अभी तुमने इस दुनिया को समझने की कोशिश नहीं की, प्रोफेसर ने जज्बाती होते हुए कहा। फिर खुद पर काबू पाकर बोला, शतरंज की बिसात बिछाई जाती है तो मोहरों के जरिए खेल खेला जाता है। मोहरे बेजान होते हैं और इन मोहरों को खबर भी नहीं होती कि उनके जरिए कौन शातिर खेल रहा है। बेचारे मोहरे, उन मोहरों को न तो मात होती है न ही जीत। इसी तरह कठपुतली को भी पता होता है कि कौन मदारी उसे अपनी उंगली पर नचा रहा है। मदारी या तमाशाबाज पसपर्दा होता है। कठपुतली की जीत होती है न हार। उसका काम सिर्फ उंगलियों पर नाचना है। फायदा तमाशा दिखाने वाला मदारी ले जाता है। यही हाल इस दुनिया का है। तुम क्या बनना पसंद करोगे? मोहरा, शातिर, कठपुतली, मदारी, तमाशाबाज? वो इससे भी ज्यादा दुख से बोला,
एक तीसरी किस्म कलंदर की होती है, जो जिंदा होनहार जानवरों को अपने इशारों पर नचाता है। यह आदमी नुमा जानवर बहुत हैं और इंसान बहुत कम है इस दुनिया में, और समझो कि ये दुनिया उन्हीं इंसानों की वजह से चल रही है। जसपाल ने जज्बात से आरी लहजे में कहा, तुम ठीक कहते हो जसपाल, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सारे खेल तमाशे क्यों होते हैं? प्रोफेसर ने पूछा। आप बताएं, आप बहरहाल मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो पुरसकून लहजे में बोला। हर जमाने और हर दौर में इंसान पर इंसान ने हुकूमत की है। ये कोशिश भी एक खेल की मानद होती है। खेलने वाले पसपर्दा होते हैं। किसी मोहरे को पता नहीं होता कि वो किस गेम का हिस्सा बन गया है। आज भी ग्रेट गेम जारी है, जिसमें सरहदें कोई मायने नहीं रखती। वक्त के साथ हथियार भी बदल गए हैं। पुराने हथियारों पर यकीन रखने वाली कुव्वतें नए हथियारों का मुकाबला नहीं कर पा रही। हमारे सामने के हालात हमें सबक दे रहे हैं। जैसे मीडिया कभी एक आला था, अब एक हथियार बन चुका है। ग्रेट गेम खेलने वाले इस हथियार को जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम इससे बाखूबी वाकिफ हो। शतरंज पर तो महसूस मोहरे होते हैं, लेकिन ग्रेट गेम की बसात पर न जाने कितने मोहरे होते हैं, क्योंकि ग्रेट गेम का फैलाव बहुत बड़ा है। समझ लो अनदेखी बसात, जिसका कोई सिरा कोई किनारा नहीं है, और मुमकिन है तुम और मैं किसी ग्रेट गेम का हिस्सा हो। प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तो एक बात जानता हूँ, दुनिया की कोई भी ग्रेट गेम हो, वही कौमें मोहरा बनती हैं, जिन्हें अपने आप का शऊर नहीं, और जिन्हें अपने आप का शऊर होता है, वो ऐसे कई ग्रेट गेम अपनी चुटकी में पकड़कर एक तरफ फेंक देती हैं। ये मीडिया तो कोई शय ही नहीं, इंसान का पुख्ता इरादा ही सब कुछ है। आप गम ना करें, वाह गुरु ने जो आपके जिम्मे काम लगाया है ना, वो करें। जसपाल ने कहा, वही तो कर रहा हूँ पुत्र। गुरु महाराज ने हमें 5 कक्के क्यों दिए? इब्लीसी इरादे, ताकत की जानिब, और मनफी ताकत फितरी तौर पर हुकूमत करने की तरफ ले जाती है, जिसका मकसद बुनियाद में मनफी रवैये हो। ऐसी हुकूमत जुल्म की हुकूमत होती है। गुरु ने 5 कक्के इसलिए दिए हैं। कंखा इसलिए कि अपने दिमाग को सवार कर रखो, तकब्बुर न आने दो। कच्छा इसलिए कि अपनी शहवत पर काबू रखो। केस फितरत के साथ रहो, जो हसद से दूर रखती है। कड़ा किसी भी लालच की जानिब हाथ बढ़ाओ तो तुझे एहसास हो जाए कि ये इंसान के लिए गलत है। कृपान अपनी ख्वाहिशों को काट कर रखो। प्रोफेसर ने सुकून से कहा तो जसपाल बोला, ये तो हम सोचते हैं ना, आलमी सतह पर सिकंदर आजम से लेके अशोका तक, बलबन से लेकर रंजीत सिंह तक, और मुगलों से लेकर इंदिरा गांधी तक, सबको देख लो, किसने क्या किया। यही सब इतिहास है। वो तेजी से कहता चला गया। प्रोफेसर साहब, बाकी रब जानता है। जो काम रब के करने वाले हैं वो रब करे, जो हमारे करने वाले हैं वो हमें करने चाहिए। जसपाल ने बेहद जज्बाती होते हुए कहा। इस पर प्रोफेसर ने कुछ कहना ही चाहा था कि अंदर से एक उदेड़ उम्र खातून बाहर आई और बड़े ठहरे हुए लहजे में बोली, आओ जी, खाना खा लो, ये मेरी सरदारनी है। जसपाल, आओ खाना खाते हैं। ये कहते हुए प्रोफेसर उठ गया। वो खाना खाकर वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें करते हुए चाय पी रहे थे कि रुनीत कुंवर वहीं आ गई। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और एक तरफ आके बैठी और पुरजोश लहजे में बोली, कल्याण सिंह उर्फ कोहली का मैंने सब कुछ देख लिया। उसने बहुत ब्लैक मनी बनाई है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। कहीं पर भी सिंधु जी के बारे में पता नहीं चला, मगर एक इशारा मिला है। वो क्या? प्रोफेसर ने पूछा। हमारे इस चंडीगढ़ के एमएलए
हरनेक सिंह चावला के साथ कल्याण सिंह का उस वक्त से कारोबारी ताल्लुक है जब से सिंधु सिंह गायब हुआ है। शराकतदारी में एक बड़ी रकम लगाई है। उसकी FIR भी इन दोनों ने जाकर लिखवाई थी। सिंधु का पता इन दोनों से बाहर आएगा, ये मुझे यकीन हो गया है। असल हकीकत क्या है ये रुनीत कंवर ने कहना चाहा। पता कर लेते हैं। जसपाल ने उसकी बात उचक ली, फिर उसके चेहरे पर देखा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, उसने कहा और उठ गई। जसपाल ने गहरा सांस लिया और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुद को तैयार करने लगा। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। नया पैराग्राफ। नीलगो रोशनी छट चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रोशनी जर्द रंग में बदलती जा रही थी। एक जोरदार लहर आई और उसने मुझे साहिल पर समुद्र पर यूं फेंक दिया जैसे इस समुद्र ने मुझे उगल दिया हो। मेरा वो जिस्म जो तहे आब ट्रांसपेरेंट हो गया था अब मुझे यूं दिखाई देने लगा जैसे मादी वजूद तो हो, लेकिन ना ही उसका वजन हो, ना ही एहसास। मैंने अपने इतराफ में देखा तो मैं एक हारदार झाड़ी के साथ लेटा हुआ था। झाड़ी की एक शाख के सिरे पर मौजूद एक हार को देखा। ऐसे ही उस पर निगाह पड़ी थी। नोके हार पर पानी का एक कतरा महवे रक्स था। वे एक आम सा कतरा था। ना आबगीने की मानद उसमें रोशनियां फूट रही थी, ना ऐसा था कि कोई हीरा सूरज की रोशनी में दमक रहा हो। बस वो एक शिफाफ कतरा था। हल्की हल्की हवा में हार जैसे झूम रहा था। होना तो ये चाहिए था कि सूरज की रोशनी में उसके रंग बदलते, कभी धनक रंग और कभी तिलसमाती रंग फूटते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसकी बेरंगी के बारे में सोच रहा था कि एकदम से उस कतरे में से आहो बका की आवाजें फूटने लगी। मैं हैरान हो गया कि कतरे की चमक दमक तो होती है, लेकिन ये रोने आहो बका की आवाजें कैसी हैं? मैं जब पूरी तरह उसमें खो गया तो एक सदा उभरी, मेरी आहो बका में न खोकर रह जा, मेरे अंदर की साफ सदा सुन। मैं उस कतरे की जानिब देखने लगा। बिलाशुबा ये उसी कतरे की आवाज थी। मैंने उसे देखा, उसकी आहो बका अरूज पर थी। मैं सुन रहा हूँ, तू बता तू है क्या? मैंने पूछा। मैं एक कतरा हूँ, समुंदर से अलग हुआ कतरा, आंख से टपका हुआ, बारिश का कतरा, या वो कतरा जिसमें तहलीक का जौहर पोशीदा होता है। और ये जान लो, कतरा उस वक्त बनता है जब वो अलग हो जाए। कि तुम्हारी आहो बका ये क्या है? मैंने उसके रंगों और उसकी तड़प को देखते हुए पूछा। तू मेरी आहो बका तो सुन रहा है, लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि मेरे अंदर की सदा सुन। क्या है तुम्हारे अंदर की सदा? नोके हार पर मेरा रक्स, मेरी तड़प देख। मैं अपने समुंदर से अलग हूँ और समुंदर के किनारे पड़ा हूँ। क्या तुम नहीं देखते हो कि सारा समुंदर मेरे अंदर पड़ा है? मेरी सदा मेरी जुदाई है। क्या तुम मेरी जुदाई, मेरा वसाल नहीं देख रहा? क्या तुम मुझ में एक समुंदर की प्यास नहीं देख रहा? मेरे अंदर एक सिमटी हुई कायनात मौजूद है। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मेरी तड़प और समुंदर की तड़प एक जैसी है? मैं समुंदर से अलग हो गया हूँ तो मुझे पता चला है कि प्यास क्या होती है। मुझे जुदाई और वसाल की लज़्ज़त से आशनाई हुई है। मैं सारे समुंदर की कुव्वत हूँ। मेरी इसी हरकत में तो समुंदर की हरकत पोशीदा है। मैं तड़पता हूँ तो समुंदर भी तड़पता है। ये तो तुम अपनी तारीफ में कह रहे हो, ऐसा है भी? मैं समुंदर की प्यास हूँ और समुंदर मेरी प्यास है। इससे बड़ा सबूत मैं तुम्हें और क्या दूं? तुम नहीं मानते तो इसमें कसूर तुम्हारा नहीं, तुम खुद गाफिल हो। खुद पर गौर करो। क्या तुम कभी एक कतरा नहीं थे? कि आज तुम में कायनात तस्खीर करने की ख्वाहिश नहीं है? कि तड़प उन्हीं में होती है जो खुद से गाफिल है, खुद से गाफिल नहीं होते। और खुद से गफलत सबसे बड़ी गलती है। गलती? ये तुम क्या कह रहे हो? जुदा होने के बाद भी जुदाई को महसूस न करना ही
سب سے بڑی غلطی ہے، اور دیکھو غلطی کا احساس ہی اس کے سدھارنے کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ غلطی بذات خود کہہ رہی ہے کہ یہ تمہاری کوتاہی ہے، اس کی تکمیل کرو اور مکمل ہونے کی کوشش کرو۔ چند قدم تم پر تو یہ سمندر پڑا ہے، جاؤ اس میں جا کر مل جاؤ، اتنی آہ بکا کیوں؟ میں آہ بکا نہیں کر رہا، بلکہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے وہ راز مل گیا ہے۔ اب مجھے دیکھو، میں سمندر سے الگ ہوا تو مجھ میں جدائی پیدا ہو گئی۔ اب تو بھی جدائی دیکھ، اور جدائی میں پڑا ہوا وصال دیکھ۔ ہجر میں وصال ہے اور وصال میں ہجر۔ یہ راز چاہے ہو نہ ہو، لیکن نگاہ پیدا کر۔ جو تجھے میری آہو بکا لگتی ہے، اس میں میری ہمت دیکھ، میرا ولولہ دیکھ کہ میں جدائی ہونے کے باوجود وصل کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اب میرا سمندر سے ملنا یوں ہی نہیں ہوگا۔ مجھ میں جدائی نے ہمت پیدا کر دی ہے کہ اب بارش کی صورت میں سمندر سے جا ملوں گا۔ تو پھر یہ آہو بکا اور شور و گل کیوں؟ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب میں بارش کے قطرے کی صورت میں سمندر سے ملوں گا تو سمندر سے نہیں ملنا، بلکہ سیپی میں جا کر ایک انمول موتی بننا ہے۔ یہ راز تجھے کس نے بتایا؟ میرے ہونے نے۔ میں جدائی میں جلا ہوں، اس لیے مجھ میں سوز پیدا ہو گیا ہے اور وہ ظرف پیدا ہو گیا ہے۔ تو بھی خود میں ظرف پیدا کر کہ ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے۔ یہ کیا ظرف ہے کہ جس نے تم سے تیری رنگینی ہی چھین لی؟ قطرہ تو چمکتا ہے، اس میں رنگینی ہوتی ہے، لیکن تو اتنا سادہ کیوں ہے؟ دلکش تو ہونا صرف ان کے نگاہ میں جو قطرے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اسی ہجر نے میری رنگینی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ دیکھنا، جب یہ سادہ سا قطرہ موتی بنا تو المول ہو جائے گا۔ دیکھنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قطرہ مزید تڑپنے لگا، وہ وجد جیسے رقص میں آ گیا، اور پھر سورج کی تیز دھوپ میں اس کا وجود آسمانوں کی جانب اٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ قطرہ تحلیل ہو گیا، مگر ایسا نہیں تھا۔ ایک دم سے بادل آسمان پر چھا گئے، سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا، ہزار ہا قطرے بادلوں سے گرنے لگے۔ ان میں وہ قطرہ نہ جانے کیسے کیسے رنگ لیے ہوئے سمندر سے جا ملا۔ ایک دم سے اس کی روشنیاں تیز ہو گئی۔ ایک سیپی اس کے لیے محو انتظار تھی، وہ اس میں واصل ہو گیا۔ مجھے اگلی منزل کے لیے اٹھنا تھا۔ میں راز جان گیا تھا کہ قطرے کو گوہر بننے کے لیے جدائی ضروری ہے۔ وصل کی تڑپ ہی اس کے گہرے پن جاننے کا راز ہے، اس کے گوہر اس کے موتی بن جانے کا راز ہے۔ ایک قطرہ ہی نہیں، کلزم بے ساحل بھی بن سکتا ہے۔ میں ساحل سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ نیا پیراگراف۔ جسپال اور رونیت کنور 4 وہیل جیپ کی پچھلی نشست پر تھے۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ سیوک سنگھ تھا۔ ان کی پچھلی سیٹ پر 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جن کا تعارف نہیں کرایا گیا تھا۔ سپہر ہونے والی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سڑکوں پر ٹریفک بہت بڑھ جاتا ہے۔ ان سب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کلیان سنگھ کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ ہرنیک سنگھ سے اس کی دوستی اور کاروباری تعلق سب کچھ سمجھا گیا تھا۔ ہرنیک سنگھ کے بارے میں انہیں شک تھا کہ وہ کوئی ایجنٹ ہے یا کسی کے لیے وہ کام ضرور کرتا ہے۔ اب معلومات لی تو کڑیاں اس شک کو مزید پختہ کرنے لگیں۔ کلیان سنگھ کے بارے میں یہ فیصلہ اس شک کے بارے میں یقین کرنا تھا۔ وہ انہی اونچی اونچی عمارتوں میں سے ایک تھا جو سکھنا جھیل کے جنوب میں واقع تھی۔ یہ ایک بڑا کاروباری مرکز مانا جاتا تھا۔ اس سفید عمارت میں بہت سارے دفاتر تھے۔ جسپال اور رونیت کنور عمارت کے سامنے اتر گئے، جبکہ باقی جیپ سمیت بیسمنٹ پارکنگ میں چلے گئے۔ وہ دونوں لفٹ کے ذریعے کلیان سنگھ کے آفس کے سامنے پہنچ گئے۔ بدیسی سوٹ پہنے دیسی لڑکی نے صاف انگریزی میں ان سے پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ کلیان سنگھ سے ملنا ہے،
بہت ضروری ہے، رونیت نے کہا۔ جی بالکل، آپ دیکھیں ہم وقت پر پہنچے ہیں، رونیت نے پورے اعتماد سے کہا۔ تو وہ دیسی لڑکی بولی، آپ کا نام پلیز؟ مسٹر اینڈ مسز روزا فرام لدھیانہ چیمبر آف کامرس۔ اوکے، دیسی لڑکی نے کہا اور کمپیوٹر میں دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ رونیت کنور نے جب ان کا کمپیوٹر ہیک کیا تھا اسی وقت اس نے ایک نام پڑھ لیا تھا اور اسی وقت کے حساب سے وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ اب جو وہ کرنے جا رہے تھے، اس دوران مسٹر اینڈ مسز روزا فرام لدھیانہ چیمبر آف کامرس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کلیان سنگھ کے آفس میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ سامنے ایک بڑی ساری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ جسپال کی نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے غصے میں پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ اروڑا صاحب تو لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ جسپال اپنا پسٹل نکالتے ہوئے بولا، ہمارے بارے سنو گے تو اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ اس نے بنا کسی خوف کے کہا تو جسپال بنا کچھ کہے آگے بڑھا اور اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، جس پر کلیان سنگھ نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑنا چاہی۔ جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، رونیت کنور نے دبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جسپال نے پسٹل کلیان سنگھ کے ماتھے پر مارا۔ وہ ایک دم سے چکراتے ہوئے کرسی پر ڈھہ گیا۔ جسپال نے اس کی گردن نہیں چھوڑی بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، کون ہو تم؟ کلیان کے منہ سے غصے اور نفرت سے نکلا جس میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ہمیں صرف ایک سوال کا جواب چاہیے، جواب یہی دو گے یا ہمارے ساتھ جانا ہے؟ یا پھر جسپال نے غراتے ہوئے کہا، کیسا سوال؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا، سندیپ اگروال عرف سندھو تمہارا دوست کہاں ہے؟ صرف اسی کا جواب چاہیے، اب یہ مت کہنا کہ مجھے پتا نہیں۔ جسپال نے کہا تو وہ بری طرح چونک گیا، پھر ایک دم سے خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، لیکن میں بھی اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کا پتہ چل جائے، میں حاضر ہوں۔ تو چلو پھر ہمارے ساتھ مل کر تلاش کریں۔ جسپال نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے اٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر خون تھا جسے اس نے ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ اس نے میز کی دراز کھولی، اس میں سے سیل فون نکالا، پھر چابیاں نکالی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پسٹل نکال کر ان پر تانتے ہوئے نفرت سے بولا، مجھے اس کی تلاش تو ہے لیکن تم جیسے گنڈوں کے ساتھ یوں آسانی سے چلا جاؤں؟ پسٹل پھینکو۔ کولی، یہ تم نے بہت اچھا کیا، ابھی سامنے آ گئے، اب تجھے معافی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی جسپال نے اسے جھکائی دی۔ کلیان نے فائر کر دیا جس کی آواز پورے اپارٹمنٹ میں پھیل گئی۔ جسپال اس پر جا پڑا تھا، وہ دونوں فرش پر تھے۔ رونیت نے کلیان کی کلائی پر زور سے ایڑی ماری، اس کا پسٹل چھوٹ گیا جسے رونیت کنور نے تیزی سے اٹھا لیا۔ جسپال اسے لگاتار مار رہا تھا، پھر اسے اٹھایا اور پوری قوت سے دروازے پر دے مارا۔ باہر سیکیورٹی والے آ گئے تھے اور انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی، مگر ان کے بھی پیچھے دو لڑکیاں گنے لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے سیکیورٹی والوں کو کور کیا ہوا تھا۔ رونیت یہ منظر دیکھا تو وہاں موجود سب کی طرف دیکھ کر کہا، کسی نے بھی اگر حرکت کی تو سمجھو وہ اوپر۔ جسپال نے کلیان کو اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ان کے درمیان طے تھا کہ لفٹ ان کے لیے پنجرا ثابت ہو سکتی ہے۔ گھومتی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے تک وہ تیزی سے آ رہے تھے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا عمارت کی سیکیورٹی کو پتہ نہ چلے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع نہ دی ہو۔ سیڑھیوں کے نیچے 7-8 نوجوان کھڑے تھے۔ جسپال ٹھٹکا تو رونیت کنور نے کہا، جلدی نکلو، یہ اپنے ہی بندے ہیں۔ انہوں نے نیچے سب کو کور کیا ہوا تھا۔ وہ کلیان کو لے کر جیسے ہی سیڑھیاں اترے، وہاں موجود لڑکیوں نے کلیان سنگھ کو قابو میں کر لیا۔ وہ اسے باہر گاڑی تک لا رہے تھے
کہ ایک سیکیورٹی والے نے فائر کر دیا جو ایک لڑکے کو لگا۔ تبھی انہوں نے ایک دم سے زوردار فائرنگ شروع کر دی جس سے وہ عمارت ہی نہیں پورا علاقہ گونج اٹھا۔ تبھی ایک لڑکے نے زخمی لڑکے کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، آپ نکلے، میں سنبھال لیتا ہوں۔ ڈرائیور ان کی گاڑی لے آیا تھا۔ انہوں نے کلیان سنگھ کو اس میں پھینکا اور سبھی بیٹھ کر چل دیے۔ ڈرائیور بہت ماہر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے نکلتا چلا گیا۔ سڑک پر ٹریفک کا بہاؤ تھا۔ کلیان سنگھ کو جسپال نے دبایا ہوا تھا۔ رونیت اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھی۔ وہ شہر کی ان سڑکوں کو بلاک کر رہی تھی جو ان کی راہ میں تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سنسان علاقے کی جانب بڑھتے ہوئے ایک نو تعمیر بلڈنگ میں گاڑی سمیت آگے۔ جہاں پہلے سے کچھ لوگ تھے وہ اسی تیسری منزل کے کمرے میں لے گئے جہاں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ جسپال نے زور سے دھکا دیا تو کلیان فرش پر جا گرا۔ اس کے چہرے پر چوٹ آئی تھی۔ چل شروع ہو جا، نہیں بتائے گا تو اس قدر تشدد ہوگا کہ موت چاہے گا مگر ملے گی نہیں۔ جسپال نے کہا، میں سچ کہتا ہوں، مجھے سندھو کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ کلیان نے بے خوفی سے جواب دیا۔ رونیت تم باہر جاؤ اور لڑکوں کو اندر بھیجو، وہ اس کے کپڑے اتارے، پھر اس کی۔ جسپال نے کہنا چاہا مگر کلیان تیزی سے بولا، مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ مجھے خود سندھو کی تلاش ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ تمہارا بہترین دوست تھا اور تمہیں اس کے بارے میں سب پتا تھا۔ اب تم یہ بھی کہو گے کہ تمہیں اس کے گم ہو جانے کا بھی پتا نہیں۔ رونیت نے کہا، لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ میں خود آج تک حیران ہوں۔ وہ یوں بولا جیسے احتجاج کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔